Maayong pag-abot sa baryo, nalipay kong makitang ikaw ang Pangulo sa inyong kaliwat, Pilip. Nalipay pud ko makakita pa nimo og usab, Oscar. Wala ko nagtuong usa ka sa nagprotektar aning baryo. Bata pa ka sa atong kaulahiang paghimamat duha. Wala ako nagprotektar kundili tigbantay lamang diri. Dili ko butol, maong ayaw na kong patuyo ka. Kay klaro sa imong gisuot karon kung asa ka nagdapig. Nasayod kang suod kong higala inyong lulo Cordapio. Ug dako ang respeto ko sa iyaha. Walay kailang respeto ang traidor Oscar. Ug walay higala si Lolo Cordapio nga balimbing sama nimo. Dili ti ka mapugos kung mao imong lantaw sa akwa. Mangutana lang ko kung unsa inyong katuyuan diri sa baryo. Simple lang, ihatag sa ako ang bahandi ni Lolo Cordapio nga malinawon ug walay kinabuhing mausik karong adlaw. Nasayod kang dili ingon anak kasayon ang imong ganahan. Maong tagay miglaing kasabutan para magkasinabot ta. Galisod-lisod mamuoy nga naay sayon. Tagaay nagkasparing ungguya, unyag makadaog siya, makuha nila ilang bahandi. Uyon baka sa ilang suhestyon, Pilip, nga makigtigi ka sa usa sa tribo. Unya ang kadaugan maoy magsilbing desisyon. Nganong ipangutana pa man taw nimo nako ng butanga? Ipagawas ang kinakusgan sa inyuhang tribo. Pagawsa na ko diri be kay ako'y muripiri matay murag baot yung unggoy ug si Bronson ay. Unsa man nimong mauna ni imong accomplishment matay nakabingwit gyud yung panuway ay. Dili jud sa totally ma-considered as a bingwit general kay ni try ko murag gusto ra man siyang as a friend. So unsa man gyoy na mamagitan ninyong duha ni Jumong Inday? Ngano man taong kang nagpadagit aning uplok man eh. Gravy man kas uplok, General oy. You know na biya nga ako ang pinakaluyal nimong army to serve and protect the banana plantations. Amigo raman ming Jumong, sukad gagmay pa mi General unya. Mura naman ako siyang igsuon pod. Ayay, igsuon raman di ay ang ila ni Momong. Matay, murag na brother zone man ako ang sergeant oy. Aw okay lang man General, dili raman pod sakit. Wala pa man po nag-tank anang mga relationship status, General. Ako pod, General, kay bata pa man pod ko. Ang wala pa yun ang mga butanga sa ako ang utok. So pagdako ninyo Inday, unsay tan-aw nimo? Naa kay chance ni Jumong sa imo ha? O wala kay lantaw na ko murag wala gyud. Walay mo bulag hangtod walay mo surrender ha? Dili na to paundangon taman sa ulahing ginhawa.